Bonjour, nous continuons Caligula d'Albert Camus avec l'acte 2, scènes 2, 3 et 4. Dans cette scène 2, pages 72 et 73, nous avons choisi un petit morceau de dialogue qui se passe entre les personnages. Ce dialogue se passe entre Cheria, le patricien, et les autres patriciens. Cheria se redressant. Oui, assez de bavardage. Je veux que les choses soient claires, car je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi. Vous lui prêtez des petits motifs, il n'en a que de grands, et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le voir comme il est, vous pourrez mieux le combattre. طبعا نستمر مسرحية كاليغولا ألبير كامو. الفصل الثاني، المشهد الثاني والثالث والرابع. الآن نحن مع المشهد الثاني اللي يدور بين شيريا والشخصيات النبلاء. مثل ما لاحظنا بالمشهد الأول كان في نهايته تهيؤ النبلاء إلى القيام بتمرد كاليغولا، لكن مجيء شيريا الشخصية النبيلة الذكية في نهاية المشهد يوقف مشروع التمرد. وهنا دور الحوار بينهم بأن كاليغولا أسد بغداج يطلب منهم التوقف عن الثرثرة لأنه هو معهم في مشروع التمرد، لكنه ليس معهم في طريقة التمرد. الطريقة ليست جيدة. Ne me paraît pas bonne. Il faut attendre le moment convenable et il faut attendre pour planifier une méthode qui paraît plus efficace pour se débarrasser de Caligula. Donc il faut vraiment choisir le bon moment pour se débarrasser de Caligula. هو يطلب فقط اختيار اللحظة المناسبة للتخلص من كاليغولا، وليس القيام بطريقة عبثية. طريقة التمرد يجب أن لا تكون عبثية، لأنه كاليغولا ليس شخصية بسيطة. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi. أنتم لم تعرفوا بعد حقيقة أو عدوكم الحقيقي. Vous lui prêtez des petits motifs, il n'en a que de grands. يتصورون أنه شخصية ساذجة، شخصية بسيطة، مجرد صاحب نزوة كاليغولا، لكن في الحقيقة لا، هو لديه مشاريع كبيرة. إلى دو غران vous courez à votre perte. يقول لهم أنهم يركضون نحو مصيرهم، يعني نهايتهم. Sachez d'abord le voir comme il est pour pouvoir mieux le combattre. Donc, il faut vraiment connaître Caligula. Il faut connaître profondément Caligula pour découvrir ses points de faiblesse, ses points de force. Il ne faut pas se comporter avec des méthodes naïves. يجب عدم التصرف بطرق ساذجة، وإنما يجب معرفة sachez d'abord le voir comme il est. يجب أن معرفة كاليغولا حقيقته كما هي، وليس كما يتخيلها النبلاء بطريقة ساذجة. والدوزيام paragraphe, ce n'est pas sûr, les empereurs fous, nous connaissons cela, mais celui-ci n'est pas assez fou. Et ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. وهذا هنا يستمر كل هذا الكلام والباراجرافين هنا للشيريا. الباراجراف الثاني يعني هو أكثر خطورة، لأنه كاليغولا ليس مجنون، وإنما شخصية يعرف ماذا يريد، يعرف ماذا يفعل، وهذا هو الخطر في شخصيته. عندما يدرك ماذا يريد وماذا يفعل فمن الصعوبة إذن التخلص منه. Donc, ce paragraphe indique la personnalité grave de Caligula, parce que Caligula, ce n'est pas un personnage simple, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Il n'est pas fou, c'est un personnage qui est très sage, qui est intellectuel, et qui a une philosophie pour vivre, une philosophie de pouvoir, bien sûr.
إذن هو ليس شخصية ساذجة. ce n'est pas simple, ce n'est pas naïf. ليس ساذجا وإنما وليس مجنونا. il n'est pas fou. لكنه شخص كاليغولا حسب كلام الشريعة هو شخصية ذكية وشخصية يعرف ماذا يريد. Et c'est ça ce qui est grave parce que on ne doit avoir peur de celui qui sait ce qu'il veut, parce que celui-ci qui sait ce qu'il veut sait bien faire les choses. لأنه من يعرف الشخصية التي تعرف ماذا تريد تعرف عمل الأشياء بطريقة جيدة، ولكن الشخصية التي لا تعرف ماذا تريد فهذا الشخصية لا يخاف منها. في حالة كاليغولا شخصية صعبة وشخصية يدرك ماذا يريد. Donc il faut vraiment craindre Caligula. Il faut avoir attention de Caligula. Toujours avec scène 2, donc les événements se passent, comme nous avons déjà dit, dans la maison de Sheria, le patricien. Sheria arrête le projet des patriciens, les révoltes contre كاليغولا. إذن هذه الملاحظات اللي ممكن نلاحظها من المشهد الثاني، أنه الأحداث كما قلنا تجري في بيت كاليغولا وعفوا في بيت شيريا، وشيريا هو الذي يوقف مشروع التمرد ضد كاليغولا. Deuxième point, Sheria dit aux patriciens qu'il partage avec eux cette colère contre Caligula et qu'il comprend bien le danger de cet empereur, mais il faut tout d'abord comprendre sa psychologie pour réussir leur mission et pour pouvoir le combattre. إذن شيريا يعلن أنه معهم، لا إيقاف تمردهم لا يعني أنه ضدهم وإنما معهم، لكنه يجب فهم نفسية كاليغولا كي ينجحوا في مهمتهم، كي ينجحوا في تمردهم ضد كاليغولا يجب عليهم أن يفهموا أولا la psychologie de Caligula pour réussir la mission. Troisième point aussi, كاليغولا a de grands projets. كاليغولا ليس شخصية بسيطة كما قلنا سابقا، إنما هو شخصية qui a de grands projets، لديه مشاريع كبيرة. il n'est pas fou، ليس مجنونا. il sait ce qu'il fait ce qu'il veut ويعرف جيدا ما يريد وما يفعل. c'est cela qui fait la gravité de cet empereur، وهذا هو مصدر خطورة هذه الشخصية. Quatrième point, si les patriciens continuent leur démarche sans bien préparer leur plan, ils seront absolument perdus. إذا استمروا حسب تحذير شيريا، إذا استمر النبلاء بطريقة تمردهم هذه بسذاجة فهم بالتأكيد سيخسرون حياتهم، لأنه لعدة أسباب، من أهمها أنه الشعب لن يكون معهم في هذه الحالة، لأن الشعب لحد الآن لم يدرك خطورة كاليغولا، وأعمال كاليغولا كلها كانت موجهة في البدء ضد النبلاء. Donc, ils donneront les motifs à Caligula pour se venger d'eux. هم سيعطون المبرر لكاليغولا بأن ينتقم منهم de les exterminer ويقضي عليهم. Donc, si les patriciens continuent leur révolte contre Caligula avec cette méthode naïve, ils seront perdus parce qu'ils perdront le soutien du peuple qui ne comprendra pas leur révolte. Ils donneront des motifs à Caligula pour se venger d'eux. إذن في كل الأحوال هم سيخسرون، لأنهم سيعطون مبرر لكاليغولا الانتقام منهم، وسيخسرون في نفس الوقت تأييد الشعب. Ici apparaît le pouvoir sans limite. Le pouvoir sans limite exercé par Caligula. Dans page 73 في هذا صفحة 73 لدينا تأكيد على السلطة الغير محدودة، pouvoir sans limite، السلطة بدون حدود التي يملكها كاليغولا، والتي تكمن خطورتها في أن كاليغولا يملكها ويمارسها، بينما السابقين كانوا يملكونها ولكن لا يمارسونها.
Donc ici nous voyons sans doute, ce n'est pas la première fois que chez nous un homme dispose d'un pouvoir sans limite. هذه ليست المرة الأولى حسب كلام شيريا، أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتمتع فيها أحد الأباطرة بالسلطة المطلقة التي ليس لها حدود، لكن mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite. لكن هذه المرة الأولى التي يستخدمها أحد الأباطرة بدون حدود. إذا هنا الفرق، أنه السلطة الغير محدودة بالنسبة للأباطرة أو الملوك السابقين كانت موجودة السلطة غير المحدودة، لكنهم لم يمارسوها بهذا الإسراف، لم يمارسوها بدون حدود كما مارسها كاليغولا. الفرق إذن هو في استخدام السلطة. Donc, l'emploi de pouvoir sans limite. C'est ça la différence entre Caligula et les autres. Les autres empereurs, ils avaient le pouvoir sans limite, mais ils ne l'utilisaient pas. Tandis que Caligula utilise l'emploi ou le pouvoir sans limite. Qui s'en sert sans limite jusqu'à nier l'homme et le monde. إلى أنه ينكر الناس والوجود. كاليغولا يستخدم السلطة المطلقة إلى درجة أنه لم يعد لديه قيمة للإنسان ولا للناس ولا للعالم. Voilà ce qui m'effraie en lui et que je veux combattre. وهذا هو اللي يثير خوف وخشية شيريا، والذي يريد أن يقاتل كاليغولا على هذه الفكرة، أنه لم يعد للإنسان ولا للناس ولا للعالم أي قيمة. وهنا تكمن الخطورة، عندما يفقد الإنسان قيمته عند الملك، إذن يصبح كل شيء مباح. Donc, ce qui est grave dans le cas de Caligula, c'est qu'il est différent des autres qui avaient le pouvoir comme lui, les autres empereurs bien sûr. Les autres avaient le pouvoir sans limite, mais ils ne l'ont pas utilisé. Ils n'utilisaient pas, les autres empereurs n'utilisaient pas le pouvoir sans limite. Tandis que Caligula utilise excessivement son pouvoir sans limite. هذا إذن أنه الآخرين كانوا يملكون السلطة الغير محدودة، السلطة المطلقة، لكنهم لم يستخدموها بينما استخدمها بإفراط كاليغولا. Scène 2, toujours premier patricien. Chéria, tu as bien parlé, tu as bien fait aussi de nous calmer. Il est trop tôt pour agir. Le peuple aujourd'hui encore serait contre nous. Veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Chéria, oui, laissons continuer Caligula, poussons-le dans cette voie. Au contraire, organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul devant un empire plein de morts et de parents de morts. إذن هنا يكمن ذكاء شيريا، أن شيريا عن طريقة تفكيره. أولا يطرح عليه النبيل الأول أنه يخبره بأنه فعل بالنسبة لشيريا كانت نصيحته مفيدة بعدم التمرد حاليا ضد كاليغولا وبتهدئتهم. إذا هم يعترفون ويقرون لشيريا بأنه نصيحته كانت إيجابية لهم، ويطرح عليه سؤال بأنه إن كان سيكون معهم في اللحظة المناسبة عندما يقررون الانتقام أو التمرد على كاليغولا، فهل سيكون معهم؟ بالتأكيد شيريا يجيبهم نعم، وي laissons continuer كاليغولا، لكن على شرط أنه ماذا؟ أنه يدعون كاليغولا أن يستمر في جرائمه. Il faut laisser continuer Caligula dans ses crimes. Pourquoi? Pour perdre le soutien du peuple. إذن يجب ترك كاليغولا يستمر في جرائمه لكي يفقد تأييد الشعب. والأكثر من ذلك poussons-le dans cette voie. poussons-le يعني يدفعوه، يجب فليدفعوه في هذا الطريق، يشجعوه على ارتكاب المزيد من الجرائم. فهذا ما
organizant sa folie، ينظمون جنونه. عندما يجعلوه يرتكب المزيد من الجرائم بالتأكيد سيكون الشعب ضده ولن يحصل على أي تأييد ولا على أي تعاطف من قبل الشعب. وعندما يثور عليه النبلاء في هذه الحالة ستكون التمرد سيقطف التمرد ثماره وينتصرون ويهزمون كاليغولا. Un jour viendra où il sera seul devant un empire plein de morts et de parents de mort. وسيأتي اليوم الذي يصبح الشعب أمام هذا الإمبراطور القاتل لأولادهم وآبائهم ففي هذه الحالة سيكون الشعب بالتأكيد avec les patriciens. Enfin, les patriciens comprennent que la parole de Sharia est vraie. إذن في النهاية النبلاء يفهمون بأن la parole de Sharia est vraie. كلام Sharia هو حقيقي. Il a bien fait en les calmant, en les empêchant de continuer les reproches sans bien préparer le plan. إذن هو فعل جيدا عندما منعهم منعهم de continuer أن يستمروا في مشروعهم sans bien préparer le plan بدون أن يهيئوا جيدا لمشروعهم. منعهم أن يستمروا بدون التهيئة الجيدة. Il leur promet d'être avec eux dans le moment de conclure. هو يعدهم بأنه سيكون معهم في لحظة الصفر، لحظة الانطلاق نحو كاليغولا وضد كاليغولا للانتقام منه. Le moment où Caligula devient seul sans le soutien du peuple، وهي اللحظة التي سيفقد فيها كاليغولا بالتأكيد كل تأييد من قبل الشعب. Sainte-Croix, nous avons dans Sainte-Croix un petit détail entre Caligula Caesonia suivi d'Hélicon du soldat scène muette. إذن هي scène muette، هو مشهد صامت يدخل فيه كاليغولا وكازونيا وإليكون. هذه الشخصيات ثلاثة يدخلون على النبلاء. كاليغولا ساكت regarde le conjuré. Il va l'un à l'autre en silence. ينظر إلى النبلاء طبعا المتآمرين عليه. يتوقف ينظر لهم بصمت. Arrange une boucle à l'un, recule pour contempler en seconde, les regarde encore, passe la main sur ses yeux, sort sans dire un mot. هو يقوم بحركة رمزية ينظر لهم بصمت وكأنما يريد القول بأنه يدرك ويعلم لماذا هم هنا متوقفين. هم كانوا في اللحظة التي أعقبت لحظة قرارهم بالتمرد نحو ضد كاليغولا. فهو عندما دخل يريد أن يعطيهم الانطباع بأنه هو على علم بما يدور، ليس جاهلا بما يدور من حوله. إذن Caligula est un personnage intelligent, c'est ça ce qui est le résultat de cette scène. Il est intelligent bien sûr et il est au courant de la révolte et de la calomnie des patriciens. هو على اطلاع بالتمرد والمؤامرة التي يقودها الباتريسيان contre lui. Il ne parle pas mais ses gestes indiquent qu'il comprend bien ce qui se passe autour de lui. رغم عدم كلامه فإن حركاته تدل على أنه يدرك ما يدور من حوله. إذن هذا هو ملخص المشهد الثالث، فقط هذا الحد. 5.4 Le vieux patricien, mes enfants, que lui avons-nous fait? Hélicon, rien justement, c'est inouï d'être insignifiant à ce point. Cela finit par devenir insupportable. Mettez-vous à la place de Caligula, naturellement vous complotiez bien un peu. N'est-ce pas? Le vieux patricien, mais c'est faux. Voyons, que croit-il? Hélicon, il ne croit pas, il le sait, mais je suppose qu'au fond, il le désire un peu. إذن هذا بداية المشهد الرابع أو page 77 صفحة 77. الحوار يدور بين النبيل الشيخ وبين إليكون.
مراقب كاليغولا وصاحبه، وأنه شخصية النبيل هو يبدو بلحظة قلق، يخاف أنه كان كاليغولا قد علم بمؤامرتهم ضده، أو يشك في مؤامرتهم ضده. أليكون يجيبه أن كوابا ما il sait، هو يعلم هو لا يشك، وإنما هو متأكد بأنهم يتآمرون نحوه ضده. Donc, mes enfants, que lui avons fait, comme c'est le dialogue qui se passe entre les deux personnages, entre le vieux patricien et Hélicon. Le vieux patricien est inquiet, il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il a peur que Caligula a découvert leur calomnie et leur révolte contre lui. Il pose une question à Hélicon. Il lui dit si Caligula pense ou croit qu'il complote contre lui. Hélicon lui dit qu'il ne croit pas, mais il sait. Caligula, il est sûr que les patriciens complotent contre lui. complotent de l'étoile. إذن الملخص هو أنه في هذا الحوار الذي يعكس la peur l'inquiétude des patriciens، خوفهم وقلق النبلاء من كاليغولا لأن يكون على علم بمؤامرتهم ضده، وجواب أليكون بأنه كاليغولا هو يدرك ويعلم بأنهم يتآمرون نحوه. Donc ici, l'explication, les patriciens sont inquiets. هم قلقين. Ils ne veulent pas que Caligula soit au courant de leur calomnie. لا يريدون أن يكون كاليغولا على اطلاع بمؤامرتهم. Hélicon déclare au vieux patricien que Caligula ne croit pas, mais il est sûr que les patriciens complotent contre lui. إذن Hélicon يعلن إلى النبيل بأنه كاليغولا لا يعتقد وإنما متأكد بمؤامرتهم ضده. Cela reflète l'intelligence de Caligula, bien sûr. Il est intelligent, Caligula, et cette intelligence provoque la peur et l'inquiétude de Chiari et les autres aussi. وهذا هو ذكاء كاليغولا وإدراكه لما يدور نحوه هو ما يثير ريبة وخوف وخشية شيغيا والنبلاء الآخرين، لأنهم يتعاملون مع ملك ذكي وليس مع شخص ساذج.